What's it for Mama Baba OB4GH TV? Mr. Ramon subscribe to OB4GH TV. Na said ye beya the bia obenya afutu sema de say from yenya de nyina Reverend Edusei. Last week yenya enkomode de baako o abrabom and na de Reverend say na de o shift ye free abrabom de ne kakra. Se nyina abrabom be wo do o shift afri dada sitinam de ndi abawari mu ankasa. Dine montam kutu na mo subscribe tell a friend say Reverend abetina be ntu o mehwe na onfa bi mo na ambosu men say mre nyina ma de nyina obofo ba kope ye ma ade nyina Reverend say kwa na onfa ne futu aware ma futu no mre we nuanom ni adofo ene so ya sa atena se bi onyankopon enhyira obi biara a wo hwe OB4GH TV e pa chawo se ubomodin hu sa program ya subscribe eko OB4GH TV sabe ya de biara da ensemo a ekoso e wo ye wiase mu obete ena ma sama me de bre nyina no se efa aware mu nsem ababa wa bi ne hokafo ana brante wa bi ne hokafo bi etena ase obo chance na odo wo mo ntem ya omo tefefefe na ekoju nwe bi se omo ma mo ho kwan ma omo nsam bo wuro ma ware mu nti bua na waware mu a ema aware mu anije eba ne ebu ni eyirai nti na be ma no enno oba ne biem na oba no so emu be ma no nti ekoni mu a koso a omo be ye tse atamfo nti dako oba no eko omaame ho se maame agwale a me ware ye manu me ho se me ware ye mani bisa inside was a be ma mo mpemanu ma hwebiem inhu de mdiaye no nti mi mom de masemu a me pesem de to anim se me pese oboa me na me kum be ma omaame ne yam hye yenso wa ma ne ba no enhu emra eba asa no maame no eka kire ne se me ba asema wa ka kire no emu odu se me mu wa ne kum ukunu no ano den nti wo de ekọ ne kodwen ho me ma na wotwe da pe ba ko fa ne kodwen ho wo ba ye besi bia no me nso mo ho asamka ampa ne ba no ekoye na okoye no na wotwe ne duruye no ne ba no sa ba o maame ne nche no o sa be ka kire nse maame de mesia na mesia e pese ikum bikum efiri ho ti o maame ne ka asa mate mi ankasa meboa wo ama wokum ne kwaya mefa so ama wokum ni mi ankasa me kokonfo ha kwagie aduro e di abrew na wodi agu obema na duanim fagum ede bia a wo bedidi waya duani awie no fagum ma no wodi gum a wodi gum wi a eye aduro no na hyede a sese wode ma no anase na yes wode ma no anase wo be krokro be ma no wo krokro be ma no a wo di aduani nyina no na ese ne yema de nti ebe take you 21 days pepepe ukru ni begu wonya fa hodi nti adura maame no de ma ne ba no na ye powder fita ene ode ma ne ba de kofie na ode kofie no ene gisemu wo mene se eda no ye aduane na ne kru no nso na wo ye driver ni kida ko all driver no hu se ne re no afre no no se mi wura ne tambe na bebe fie be ma no drive na hu se oba no na efre no na mra opeke ye na o ka se mi wura tambe na bebe fie eye be ma no wa because the free sa bre no tawantawasi wo montam no bibi sa enkoso se oba no krokro be ma ti wote ase wo ye din e wo phone no so na oba no sa ka se ene mi wura na me ka se ya na be ma no ka se enye yem se wrong lie na oba ni bo be ma ni din
the Bema Nigeso. No, sir, I won't tell me. I am mere 1 year and I make a say. Was a maybe I'm an antifiano, no son or tear, no say a fade my sister. And to Obana Crow, Sir Omrefi, why a Diana Aman, you may did. I am Bema, because if you sent one tower banning or Mountain, Diana Crown of banning, Yippie, and what their man. Ti Bema no adwen ho bebre na opentem befi oba na oba na ye aduane a ope enso esi ohun na no se enso si no so onfem kodware odware wie no ka chenso medidi odidi ye no odidi nyina na okrokro odi nyina na okrokro Bema no dwen ho wante ase ade sa achen wasa akọ adwuma bi o driver wasa nya akọ obiem na ye ne yire no Osaka chenso wa yeduane omra medidi oto aso ko so be na wotwe baako no be ma ne dwen hu se enye na ne yire no wasesa bia na wakọ ba bia me yetu na futupa nti wasesa ti ono nso abufu owo ni mu nyina no opese osesa ono nso shaase se okrokro ne yire o shaase se odo ne yire because of ebu a afedi oba no di bu Bema no nti ampa ono so be do ne yire ono so be bu ne yire na oba no so be bu no nti no emani gie eba ifie ho afedi na oba no hwehwan se Bema no ebe do no die na Bema no so hwehwan se oba no ebebu no sese sa ne ma no ekoso wo mabrabom ti odo no be soy oba no ye sa die na kusi and na edunum 15 days aka 6 days na asemu amaame no ka kire ne se 21 days pepepe no ni kunu be wonu na aso enti woto aso ye to aso be se premier nsaka ho aka 3 days na ni kunu nabu oba no enhihye mu no aka 3 days no Bema no enti Bema no edo no ebe broso oba no so do no be broso nti omo do no be soy enu nti no oba no etu anamo ko omaame wo se maame afedie mi kunu wasesa wa be do me pa yie enti mesre wo se ba bi kura wo ko ye no keka kire konfo no se afedie onyaa manya nkum mekum afedie edo na opani wanyanti no wanya nkum nekum nti omaame no so ka kire ne ba no se sese die apa ho ewu ana okunu obewu because se wa anya nkum kunu no a ada se wo obewu ana so oboboda nti ehye oba na koma so ema odi areho because abedo Bema na wi emre omo do omo ho no omo te ho no enam se ya ka kire ne se ede ya ni kuru bewu nti no oto ha no odi areho ba wontimi nka nkire Bema no ekoso ekeka one day pe na Bema no ewu osa ko ma ne ho se ma me mesrew eni konfu yi nkasa na ewu a Bema no bewu no ka onsesa no de obetimi bia metua na ma me ne ka kire ne se da bi sese die apa enokre onye Bema no ti ho osori anu udi areho Bema no so nyuma de so Bema no ko so bisa no nenso oba na nka nkire no because when misa fedie odona so na ni kunu ba bebu agya ti ade be chia mu owu no maame no aye oba no ko maame no ho ka kire nse maame se de mesi ni mi kunu aware aso no se wu e be me ye pa yie enti betimi a wo de me no nyina betu na ma kokonfo no ho na de esese me ya unwu maye o maame no etena sidin wo hwe ne ba no na wo ka kire ne ba no se sese wo se Bema no bu ede na wo ye ya obu wo se aduro na wo de maame na wo se me nkrokro na onyi aduane no ampa me di gum na me krokro no wo di enti ama ono so abedom me nso makodom enti na me pesu obewu ne maame no ka kire ne se wo hu se
beginning amoware ye no na akrokro nti no odo no ho ekọ animu no wuyi akrokro ni firi aware nim nti bema no no obiem ebu a ne wo mu ese ode ma bema no wo mu bema no biem eno nti no na ebu no eni wo nti na bema no so enno obiem sese ebu na ba akrokro na ba nti na bema no do eduro na me de ma wo no ma nkọ konfuo bia ho na kwaji yi o mo ani gisem ma nkọ konfuo bia ho na kwaji yi eye mi ame powder na me hwie chechire ma wo se be ya be ma no be do wo nti enam se be ma no hu se omu no enti na ono so no wo eno nti no na me pese ugu be ma no nti me ka cho se krokro so o krokro no nti be ma no be gu enti enya duro bia se ugu nti no sese no kosoa ne se de wo ya be ma no do wo ebu a wo sa de gu nu a be ma no do wo no fa sa to aso ne bu be ma no na edo no ebe koso ebusuafo adofo ahwefo se mo anka se mo hu ebu a ani aware mu nti no be ma no ntimi no oba no saa nso na oba ma no nso ntimi mu oba no nso nti no oba no nso ni do ade ma be ma ene ye fotu se mo ye de ba ye nyina ani se ye ware a ye ma ebuo emrem ese se be ma ebu oba na oba nso ebu be ma makrokro emrem because beginning na hu no okrokro na odinya no masa akrokro na enkoso ene ye fotu se mo a ye de ebaaye ewo aware mu nsem ni nyina ni ye da mo ase na emom de be ka chemo no se mo subscribe enko OB4GH TV da biara da mo benya ensem foforo obo afutu sem nya brabo mu nsem se be ya ebe boa me no mienu nya sa wo pe me number so a ya me didi dwuma a me number me didi dwuma nyina nie 0243 35 8879 0243 35 8879 Unyankopon inshia ahwefo midiane Reverend Resford Edusei Yamisha Minimse minu a wohwe me wabutu minimse awosen ku yenim yesinto a wo ya brabom bibre nim se yeye ne abrabo ene me ni je ma ya brabo emma ya wawe ene Reverend Edusei amehu se abrabom no aware mu eyubuo ene odo obu ama odoma ntinsira menua mema ana menua ba bia wo hweme se wo aware mu ana wo any relationship bia ne obuo ni ma mesira wo ma obuo mrem na ni je mra radio aware ni because aware for better for worse ya nka se de nko a enu nti na ni hia mo be start aware na so for obehia so se for better for worse and that abrabomo futu a aware mu de na wi yenji medina ye obofo ba kope esira mo subscribe to OB4GH TV se de be ya dan mo benya Reverend Edusei ewo aware ene abrabomo futu so medam wase. Thank you. Stay blessed and stay away from people. Social distancing mo man nya adwuma na me hira wo bia.